Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril arfani wal yaqin واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب المعرفة والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه. قال المصنف شيخ مشايخنا الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد رحمه الله تعالى في كتابه فتاوى رمضان ونفعنا به في الدارين آمين. حكم الإبر بأنواعها في نهار رمضان. مسألة: ما حكم الإبرة في نهار رمضان وما حكم المغدية هل تفطر الصوم أم لا؟ الجواب: إن الإبرة التي تدق في العضل سواء في أعلى اليد أو في الفخذ لا تفطر الصائم لأنها لا تنفذ من منفذ مفتوح ولا منفتح، والذي يصب منها إنما يمتصه الجسم كما يمتصه الجرح عن طريق الشعيرات فلا تفطر الصائم. وأما الإبرة الوريدية فهي مفطرة للصوم سواء كانت غداء أو دواء، لأن الوريد منفذ وجوف يصل الدواء والغذاء منه إلى الباطن بواسطة الدم إلى جميع أجزاء الجسم في لحظة. وإذا حكمنا بتفطيرها بالغذاء المنافي للصوم فهي أيضا تفطر بالدواء، لأنه لا فرق بين الغذاء إذا وصل من منفذ مفتوح أو منفتح، كالدواء الذي يصب في الطعنة في الخاصرة أو في البطن أو في الصدر كما قرره الفقهاء. وقد رأيت لبعض الكتاب التفريق بين الغذاء والدواء فحكم بتفطيرها إذا كانت غذاء ولم يحكم به إذا كانت دواء، وهو تفريق عجيب لا يستقيم، لأن استعمال الدواء من الفم يفطر به الصائم إجماعا، فكذلك الحكم في الدواء إذا وصل إلى الباطن عن طريق الوريد، ولا فرق بينهما، فالتفريق بين الغذاء والدواء تفريق باطل لا مستند له ولا يستقيم على قياس، فالحق أن الإبرة الوريدية مفطرة مطلقا سواء بالغذاء أو بالدواء ولا فرق. وأبضع من ذلك من يقول بعدم الإفطار في الجميع، فأين الصوم وأين الشعور بالجوع المقصود من الصوم؟ والمريض معه الليل، فإن احتاج إليها بالنهار فعلها وهو مريض مرخص له في الإفطار. أما التلاعب بالصوم والغاية منه وأخذ المغذيات عن طريق الوريد فما هو إلا التنصل من الصوم وحكمته. حكم الانغماس في الماء بالنسبة للصائم. مسألة: ما حكم انغماس المرأة في الماء وهي صائمة؟ الجواب: انغماس المرأة كانغماس الرجل، لا يفطر الصائم إلا إن تحقق أو تحققت أن شيئا وصل إلى الباطن من منفذ مفتوح. حكم بلع اللعاب بالنسبة للصائم. مسألة: لقد رافقتني عادة البصاق المستمر أثناء الصوم،
لاعتقادي أن البصاق مفطر وهي تسبب لي مضايقات وإحراجات، فماذا يرى الإسلام في بلع اللعاب، وهل هو مفطر أم لا؟ الجواب: إن الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن يسر الإسلام أنه لم يكلف الصائم دفع لعابه ولا إخراجه. ولهذا أجمع المسلمون على أن اللعاب غير مفطر، لأنه داخل فيما سكت عنه الشارع، وهو أمر ضروري للإنسان. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات وصام معه المسلمون، فلم يؤثر أن أحدا روى شيئا في البصاق، وهو مما تعم به البلوى، فصار من المسكوت عنه، وما سكت عنه الشارع فهو عفو. وهذه حجة المالكية في أن النخامة أيضا لا تفطر، إذ لم يرد فيها شيء مع عموم البلوى. حكم دخول شيء إلى الأذن وحكم الكحل والدهن للصائم. مسألة: هل الأذن منفذ مفتوح فيفطر ما دخل فيه، والكحل هل يفطر؟ الجواب: قال فقهاؤنا إن الأذن منفذ مفتوح، فيحكمون بالفطر لمن دخل في أذنه ماء عند الانغماس، ومع ذلك اغتفروا له عند التألم أن يضع قطرة في أذنه أخذا بالتيسير. والإمام الغزالي من الشافعية وهو من علماء التشريح قال بأن الأذن ليس منفذا مفتوحا لا ينفذ منه شيء إلى الرأس، ورأيه هو الراجح لما قرره الطب الحديث من القول بما يوافق رأيه. فالحق أن الأذن لا يفطر الصائم بدخول شيء فيه، لأنه لا ينفذ إلى الباطن، بل يستقر فترة حتى يخرج. وأما الكحل فالمذهب عندنا لا يفطر الصائم، لأن العين منفذ غير مفتوح، ولكنه يكره مراعاة للخلاف، فإنه يحكى عن الإمام أحمد أنه يقول بأنه مفطر. أما الدهن فلا خلاف بين العلماء أنه لا يفطر الصائم مطلقا. حكم خروج الريح ونحوه في الماء بالنسبة للصائم. مسألة: ما حكم الفساء والضرات في الماء للصائم في رمضان وهو صائم؟ الجواب: إن الأولى له تجنبه، لأن بعض الفقهاء لهم بحث في أن الماء يتشرب إلى الباطن، وإن كان هذا بعيدا، ولكنه الاحتياط، والله أعلم. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam kajian kitab Fatawa Ramadan karya guru kita Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 topik permasalahan yang berkaitan dengan orang yang berpuasa, yaitu pertama, hukum injeksi atau suntik, infus dan lain sebagainya. 2. Hukum menyelam ke dalam air. 3. Hukum menelan air ludah. 4. Hukum kemasukan sesuatu ke dalam telinga, bercelak mata, dan hukum berminyak rambut. Yang kelima, hukum kentut saat berada di dalam air. Baiklah, pembahasan pertama, hukum injeksi, baik itu suntik, infus, dan lain sebagainya. Soal: apa hukum injeksi di siang Ramadan? Apakah membatalkan puasa?
Al-Habib Abdullah menjawab dengan merinci permasalahan menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila injeksi dilakukan melalui otot tubuh, maka tidak membatalkan puasa, seperti suntik yang dilakukan pada bokong, karena pada keadaan ini cairan injeksi tidak masuk melalui lubang atau rongga yang terbuka, akan tetapi cairan diserap oleh tubuh. Nah, maksud rongga terbuka di sini adalah seluruh rongga yang sampai ke dalam tubuh, kecuali mata dan juga telinga menurut Imam Ghazali. Hal ini insyaallah akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan keempat tentang hukum kemasukan sesuatu ke dalam telinga. Baik, kembali ke masalah injeksi. Bagian kedua ialah jika injeksi dilakukan melalui pembuluh darah, maka hal ini membatalkan puasa. Karena pembuluh darah merupakan rongga yang terbuka yang mengalirkan cairan injeksi tersebut lewat perantara darah ke seluruh tubuh. Kemudian beliau menambahkan bahwa dua keadaan yang telah disebutkan pada masalah injeksi tidak ada bedanya walaupun kandungan injeksi merupakan obat ataupun nutrisi, sebagaimana biasanya yang ada di dalam infus. Lebih lanjut, beliau memberikan komentar terhadap pendapat yang mengatakan bahwasanya jika kandungan injeksi melalui pembuluh darah merupakan obat, maka tidak membatalkan puasa. Pendapat ini menurut beliau merupakan pendapat yang ajaib yang tidak konsisten. Mengapa demikian? Karena ulama sepakat bahwa mengkonsumsi obat melalui mulut, hal tersebut membatalkan puasa. Yang mana mulut merupakan rongga terbuka. Demikian pula obat yang masuk melalui pembuluh darah, yang mana pembuluh darah merupakan rongga terbuka. Kemudian yang lebih parah lagi, ada pendapat yang mengatakan bahwa injeksi melalui pembuluh darah sama sekali tidak membatalkan puasa, walaupun kandungan yang ada di dalam injeksi tersebut merupakan nutrisi. Jikalau demikian, maka di mana puasa yang dimaksudkan untuk menahan haus dan lapar? Jika siapa saja diperbolehkan memasukkan nutrisi ke dalam tubuhnya. Adapun orang yang sakit, mereka bisa menggunakan injeksi atau infus di malam hari. Atau jika dibutuhkan di siang hari, maka dia diperbolehkan syariat untuk membatalkan puasa sebagai keringanan bagi orang yang sakit, dengan syarat mengganti puasa tersebut di lain waktu. Adapun orang yang melakukan infus misalnya, untuk menambahkan nutrisi ke dalam tubuhnya sedangkan dia berpuasa, maka hal ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah penyangkalan terhadap puasa itu sendiri dan hikmahnya itu puasa. Baik, pembahasan kedua yaitu hukum menyelam ke dalam air. Soal, apa hukum perempuan menyelam ke dalam air dalam keadaan berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Al-Habib Abdullah menjawab, menyelam ke dalam air tidak membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk melalui rongga yang terbuka, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Baik, selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu hukum menelan air ludah. Soal, saya sering meludah karena saya berkeyakinan bahwa menelan air ludah membatalkan puasa, dan hal ini menyebabkan saya kesulitan dan kesusahan. Apakah keyakinan saya ini benar menurut syariat Islam? Al-Habib Abdullah Al-Haddad memulai jawaban dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 175 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kemudahan untuk kalian dan tidaklah mengkehendaki kesusahan untuk kalian. Nah, di antara kemudahan Islam bahwasanya Islam tidak membebani orang yang berpuasa dengan harus membuang ludahnya saat berpuasa. Dan hal ini yakni menelan ludah tidak membatalkan puasa tanpa ada khilaf. Karena air ludah ini termasuk fima sakata anhu syari' atau perkara yang tidak ada riwayat hukum dari Rasulullah. Dan hal ini merupakan perkara yang darurat bagi manusia, maka hukumnya dimaafkan. Bahkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa menelan lendir atau dahak juga tidak membatalkan puasa sebagaimana air ludah. Baik. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu hukum kemasukan sesuatu ke dalam telinga, bercelak mata, dan hukum berminyak rambut. Soal, apakah telinga merupakan rongga yang terbuka sehingga jika masuk sesuatu ke dalamnya membatalkan puasa? Dan apakah bercelak mata membatalkan puasa? Demikian berminyak rambut. Al-Habib Abdullah menjawab, ulama madhab kita berpendapat bahwa telinga merupakan rongga yang terbuka, sehingga jika masuk sesuatu ke dalamnya, maka hal itu membatalkan puasa. Nah, adapun Imam Ghazali mengatakan bahwa telinga bukan rongga yang terbuka, yakni tidak sampai ke bagian dalam tubuh, dalam hal ini kepala. Dan pendapat ini bersesuaian dengan penelitian para dokter pada masa ini. Dan Al-Habib Abdullah memilih pendapat Imam Ghazali ini. Adapun hukum bercelak mata, ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi melakukannya saat berpuasa hukumnya makruh demi menjaga perbedaan pendapat. Karena diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kemudian hukum berminyak rambut, hal ini tidaklah membatalkan puasa tanpa ada khilaf ulama. Pembahasan terakhir yaitu pembahasan kelima, hukum kentut saat berada di dalam air. Soal, apakah kentut saat berada di dalam air membatalkan puasa? Al-Habib Abdullah menjawab bahwa sebaiknya menghindari hal tersebut, karena sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut menyebabkan air masuk ke dalam tubuh. Walaupun ini merupakan pendapat yang agak jauh, tapi tidak salahnya untuk berhati-hati. Dapat dipahami bahwasanya kentut di dalam air tidaklah membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk melalui lubang anus. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan dapat kita amalkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.